A bep sort bit trakou manegou box, bolotennou, bouteillerkoz, manegou plastik, a foen berniet var a leur zo ken. En ur studio trouza en maomp. Ouais, ça c'est trop jouet, t'as pas autre chose? Perag an diaoul ne kebek kemeret an trouzuman e velamman trous pasiou meskar geot, pa vedo ar skipa yo filma. Pa vezer o trei, ar pe pouezusa e war mouechou. Neuze ben a fin, pa vez un den o ramas pe noz ur meand var a leur, pe trouchou pajou var a peuri, ni pa vez ur trei ne keze e zir da glas da genta e war mouechou. Neuze aliez var l'air pa a zeler ar film endro e l'air, ah, man koudra deomp ne beut trao, a vidrei buez ouspenn d'an trao. Dijolon bremment penons e ouspennon an trouzer son pachou ar gobedianezman. Megaf burzudus an doa red ober, c'est ur gwir baregechou a drestordin an eus ket kalz tud vel Olivier hag a zo ken barek evit just a war sevel trouzioù divar nitra ben ar finan divar bitrakou mose. Reir a buez an dudennou ben a fin la ka trouchou ouspenn, pur pa neus eus ket, an eus ar sentiment, man koudra un dra bennak, men e ouier ket peta. A ben a fin pa vez ouspennet trouchou, eus ar sentiment in beo or, in deus muur a vuez ganto. Tro miz meurs da zond evo kiniget war France 3 Breiz fin ar bet, diver a film faltazi e brezouneg ar zevenour Nicolas Le Borgne.